Efesus wako taera saptawan borks 3 baraputin bakat. Dawan ki manyang relaituan mababako, isa yang relaituan saki. Mandawan lam tuan batan kambridas makaka, tan kambris. Barawis na dawan ki, raya kinabriyus mun suwarkam na ni tilara, tingki man lato na ikay kimita, warkam tilara ipay man witness kam kaya. Bam na raya kinabris, barayus ay muns, warkam na ni tilara dawan. Dawan ring bako is na, mansin bako is. Mandawan lam tuan batan kambridas makaka, tan kambris. Dawan manra lam tuan sa. Naku sa versikulo 13. Wandawan Jesus Christ ay sika baragad basin, witin ramayun pi kan yawan Christ walasla takan bara, witin spirit yam ni kasat-sat ni yam ni wan munan, kasbri ka pura tasbaya nanira. O kibara wan smal kisa, apostil Paul bila wisa, wandawan Jesus Christ ay sika bagad. Bara isa God basin witin ramayun pi, Haleluya. Mayun pitan kabawitin nina ba, piwa banira mundi wina sandikat, mayuna yasa. Wiyawansa, tara kul kaya sa no bara yabal bidara piwa ba na iwan iman tau katan, kapya preso at lalabamtan, kapya kuna raya kamin said bara, gat nina ba, mayunan kabya. Wampla bidara sin, lukpiyam raya karasin, mayam raya karasin, man raya kamrasin. Dawan man ramam kabi walisa, apostil Paul bilawisa, dawan nina ba mayunan kabya. Mandawan nina ba mayunis maki? Dawan nina ba tara palikulkis maki? Dawan nina ba manaywa tara kulkram saki raya kamaiskara? Dawan ay sagat nina ba mayunan kabya, hebenra tasbara. Barasin wisa spirit dukya nani yamni kanani wankan, sat wankan, haleluya. Dia satuan kan, yawan aslawan daw kan wisa ay sagad bui ay lupya, Jesus Christ wal. Barasla Jesus Christ wal daw kan upli kabani ba, spirit huli kira persan kanani jaban sa. Nanaragad ba paspiwara upla sutra spirit huli kira yabras kan. Dawan upli kananira baman spirit huli kira ba iwi wartakikan. Sa kunananaralika ay upli kabani, wandawan Jesus Christ ra kasaklukan ba bahanan upli kasudba. Spirituli kira persan kanani brisa. Nara spirituli kira persan ka sat na niguan kantan ka basika. Yawan nira Korintios wa katera wan smalki sa God buwi jere yamni naniwan kan baikupya yamni la kabakat. Narabara wan smalki sa witin nina ba mayunan kabya wada witin buwisin yawan nira yamni sat na niwan kan katolika pura nanira. Nanara, jawan hementanira, diara yamni na ni dawan wankan. Sa kunabara kawaras bara yung tas bara iwi na piwara, jawan ra dawan Jesus Christ, aslawan prakan uplikan ay sudba, dawan buinatas bara yamni wankan mundi wina sandikat. No bara pray di baman, sata di baman, san di baman wiras, sa kuna dawan bui natas bara yawan kawiwi na tilara, ayam ni kawan kan, kawiben ra waras kuna, yawan natas bara iwi ba piwa na sin dawan gat, luhpya Jesus Christ aslawan praki, jam ni nani wan kan. Para versikulo 4, siya tas ba na kaupaskras kan piwa wina gat, bak Christ ra, wan praki, bak saki wan brin witin ay mawan ra kaya ay uplika takaya pat kas kaya ay latuan kalaka ba mita. Dawan ba ban kaya rasa, dawan ba tas ba paskan wina, dawan ba tara palikul kansa. Baranaraw tas ba kaupaskras kan piwa wina, dawan ba pat ay sinskara ay pramaska daw kibrikan, uplabani ba wucin latuan kaiki ay lupi Jesus Christ basintas bara blik kamal pruwaya bara atki wansa kaya saur kamina monun tabina upla uli kira wucin ay dukia kaya patkastan ka ba wan saur ka apu huli la kariwaya mundi wina sandikat. Nanaradawan Jesus Christ ba jawan nida atki wansa kan nanaragad ba ay lupya Jesus Christ blikan upla takan, naragad kataba upla takina tas barabaliwi, ay lupya Jesus Christ wal at kiwansakan ay talya huli kiralaikan bamita, yawan man taurabado kirawan smalki ka versikulo 7 yun na 11-12 rawan smalki balbia. Narabarawan smalki sandawan God bawitin ay uplika na ni kaya dukyarawan sakan, na narapas piwara, dawan ba Moses piwara isa luplika na ni ba, iji puinasakan albatila wina. Saki dawan bui tabrin sa kuna upla na ni bawan tapiakan wan dawan God ba witin na ni ay tabribia
Wait na bawan kan wait na self upla daw kan kawala kayki barawitin ni sinsa daw kan kabrihu isa yan ni once na upla wala kum dawan sagbiya barawitin baba witin ni taybribiya king makaban naradawan bilaw isa witin kautas ba paskras kan piwa wina yabak ailuh piya briya yakan ba tiwa uplika kan ba sin barsa barat kiwan sa kaya uplika ba sin barsa nanarabara aulatim wan smalki sa dawan bilawa, diara yamni tarakum. Dawan latwan kalaka ba, ani ka tarasa. Nanarauplay lalay mayunay sipsa ha, yang lika. Dawan relaton kay kribamita, dawan yang relaton kay kanat kaysakan. Uplay ba ako ay sisa. Barupla kumkumbil sa yang lika music, painful ka primita dawan relaton kay kibaray prin, which inawar katilari yusay mo na ya. Bible bilaw isa, kautas ba paskras kan piwawina, dawan ba, patpramas daw kan, ijawan na nila, at kiwan sakaya, saur kamina munong tawina. Naradawan ba at kiwan sakaya ba, nakisip ka at kiwan sakaya, o kinanaradawan likasins kirapali, dawan gat sins kabaku upla wala aposa, baragad ba ay lupya Jesus Christ, bak pramas daw kan, upla na ni saur ka ba, suwiti kaya. Versikulo 5 ng smalki sa, witin kanwina pat luki kay kan Jesus Christ bak ay luhpya na ni baku kli wan briyaya. Witin daw kaya ay kupyara lukan bakat. Ijawan ba bastar baku kan. Ay sikas kan. Tukta kumay sikas baku para wait na lalaki na kumbal tuktikal biya babriki. Witin ay luhpya baku ay watramain kay kiya baku. Ijawan ba bastar baku kan. Dawan ma para yawan bupla tiwan kumkan isa luplika baman dawan bui bak sa kibrikan ay uplika na ni kaya. Sa kuna dawan ba ay latuan ka ba ubat tara ba mihta kautas ba pasklas kan piwawina jawan ra latuan ubawan kayki wicin natas barab ay lupya Jesus blikan kreis bak jawan ni sut ay lupya baku wan briyaya. Diyan wo katay rawan smalki sa 1 barat verse 12-13 rawan smalki sa anpalisa pa wandawan Jesus Christ rakasak lukan na ni ba bahan na ni ba gat lupya na ni makansa. Dawan man ramam kabiwali sa manpad gat lupya takram ki manpad dawan gat lupya takram ki apya kau takras dam rawals ma manwandawan Jesus Christ rakasak lugram sa kiraya kamais ka na dawan kam ansasakri kam baku man kau dawan raya kam yabras kakalatuan kila na ni. Bible bilaw sa dawan ba kay na piwawina pat pramay smunan kan usin ay sins karadia lukan bakad daw kan naragad ba turi kumay simuni ay tur ka ba chins munras ijawan lika upla radira kumyabaya wisisidukya bat kanam nguba pain kantem makatakas kisa ijabaya pia kawal mong bayabaya kausaural pa bayabaya kriwan bayabaya kahwa bayabaya naradawan ba insal sin blikras kan naradawan bupla wala sin blikras kan ay winaba kuwailu pia Jesus blikan ijawan na ni wan saur ka ba mata duspri ni purara ay lupya yaka ay pamaya gatlukan ka ba bahakan kautas ba paskras kan piwa winagad ba pat promise brikan ijawan rayam ni wan munaya ay lupya Jesus Christ bak ijam ni wan munaya bamitadawan gat tas banan paskan piwa wina, promise munan, tas barupla kumbli kaya. Paradawan Moses piwara, nui piwara sin promise munan, wichinupla kumbli kaya natas bara. King David piwara sin, naiwa baha promise kadawan ay sikan ba, ay manggan. Upla ailal naiwa naha promise kadawkan ba, diara siripi kumba kuluksa. Kunadawan promise ka ba, diara kautara ba, bahasa. No man ba kawait na pain ka prambamita dawan buwi may brin? No man ba kawait na pain ka pramita man ba dawan buwi may brin? Saura yaban sut. Romanos kapitulo 5 versikulo 10 ramasmal kisayawan na ni bagatwal wanway latiakan. Sa kunadawan gat umpirawan kaikan latuan wan kaikan ay lupa Jesus bakyawan rayam ni wan munan. Bamita wicin latuan kalaka ba bansa. Dawan latuan kalaka ba baku wala apusa. Wandawan ba kay na piwawina, man may soki sa kaya ba patlukan kan. Barawitin ay sinskara kupya karawan, ay lupi Jesus Christ, babaman sipsa, bli kaya tasbara, upla saur kaklatamana, pruwaya. Upla ay lalnaywa ay mayunisa,
Ucin ba sipkan mamita dawan brin luksa? Ucin ba wait na pain kan mamita napakan takan luksa? Ucin ba sinskira kan mamita dawan buwi brin luksa? Kunasut sa urayaban, Romanos 3 awan smalgisa. Sa kunadawan ba, ijawan ra umpirawan kaikan, bamita ay luhpya wan brin. Bara luhpa sirpil pya kumtan kapya luhpa almug baku. Ay luhpya wan brin. Sirpil pya kan sopnil pya kan wan pakan bako pya ay luhpya. Dawan rating kiwis na, usin latuan ay kaikan, yang pat kinaniba bansuitikan, saur kinaniba ubatarakan, dawan kimawan ra. Saura ay laliabri, kuna dawan latuan ay kaikan, bamita ay luhpya ibrin. No yang wait na sinsira kaprimitatan kapya, kuna dawan umpira ay kaikan, bamita ay luhpya bako ay ibrin. Tingkiwis na dawan, ay luhpya Jesus Christ blikan ra kasakluk libada, saur ki suhtikan. Naiwa upla ailal, wandawan Jesus Christ ra kasaklukras, ban eben ra waya lukisa. Dawan bupla sogi sa kaya dukira, ay sagat wartakan, Jesus Christ wartakan, Spirit Huli kira wartakan. Naiwa kat wartakisa. Upla may soki may sa kaya dukira. Luhpia mayam, family kam soki sa kaya dukira. Kung naiwakat man kau kasaklukras, dawan wartara daw kan ba, duspri ni purara. Duspri ni purara pruikan, mansyang witin ra kaibya kaka, wan saur kasuhti ka ilupya, wan briya edukera. Man naiwakat kau kasaklukras. Man naiwakat kau dawan ra raya kamais ka, iabras. Dawan ra sol kamais ka dimiwaras. Dawan ra bal. Dawan man saur kambasuhtik biya, baray ilupya may bribya. Bamita yawan, piwa bani gatra mayo ni sa ay latuan kalaka taraba dukiara. Barasin ay latuan kaniyam ni wan munan, yawan ay lupya, latuan paliwal asla sabam na. Pamitapal bilaw sa dawan ra, mayo nan kabi ay sa gatra, uchin latuan kaba uba tara sa, dawan gat latuan kaba baku apu sa, ay lupya Jesus Christ ra aslawan praki, ijam ni wan munan. Dawan plang ka ba, dawan bring ka ba, ay lupya Jesus Christ, blikan bara ya kasaklug biupli ka ba ni ba, wicin jamni munaya adar ka, yaban sa adar ka brisa, an witin babrin ka brisa. Naiwa upla ailal dawan Jesus rawan tapiya, ay wahila kay kisa, yabal ka rawapan daw kras, brin daw kras, painluki kay dawan God bring ka ba. Tas bakaw paskras kan piwawina, witinay sinskaraplang brikan, jawan na niba at kiwan sa kaya, ay luhpya Jesus Christ, talya huli kira, duspri nira saban bawal. Naiwaman kau, kasaklukas kakalayton kira na ni, mandawan ra kasakluks. Wicin latuan katara babaku, uplawala apusa, wicin ba mandawan sa, wicin ba man gat tarasa. Man witin raya kamais ka yama kaka, utin wilin sa may briyaya. Man saur kam kulkras, may kampain may kulbiapia, wait ni kampain, wait ni kam saura, may kam saura, tamya siksika, tamya pihnika, namkra sangnika, namkra saurka, namkra diasat kabisin dawan ay kamanra, wat. Lanis, ay luhpya Jesus Christ ra, kasak lukma kaka, utin may brindaw kisa. Ay minta bukod bipiwa bani bilam kay kisa, sa kunayawan wan tapya dawan ra, balandaw ka na, saur ka babuwi, albawan brisa. Upla ay laluk sa dawan ba, dawan kum rukira, dawan kum upla ay kira luksa. Kuna dawan lika kupya pihni kira. Ay pramas kabrin, kay na piwa winamani ay laluiwan. Dawan di ay lukan kalukan bakad dawkan. Bamitadis bilaw sa yang balrina, yang kupilaka daw kaya balras, sa kuna ebenra kautara kumba, yang baha kupilaka daw kaya balre. Dia kupyalaka daw kaya walan, God kupyalaka daw, God ba dia wan kan, God wan kan ay lupya Jesus Christ ba, upla surka klata man, dos pri nira prubya, bara ya, utin ra kasak lubi ba, sukisakan kabya. Manaywa, dawan ra ko kasak lukras kaka, kasak luks, utin man ra piwa bani bilam kay kisa, piwa bani ay kupya pihni brisa, man saur kamilya, pika baku kaya sipsa, upla ay kira main rukira, maritlaka sasaukra, kunadawan lamtuan. Wait na ni Barsa, mayrin bako yung sa wait na itakyawal brisa. Mayrin na ni Barsa, mayrin na itakyawal brisa. Mansaur kam kultos dawan ay kalamtuan. Na yung mayrin na ilal Barsa.
Mayrin wait na bakwi wisamay na itakyaw albrisa. Wait na aylal barasa, wait na itakyaw albrisa. Mo'y kinay waba ko manaywalis maba. Dawan man ralamtuan sa. Dawan man saur kam kulkras. Bami ta ayluh pia Jesus plikan tasbara. Jawan wan saur ka klata man purwaya. Versikulo 7 naman taon nas magbibarabako sa. Gat latuan paliwan kayki ayluh pia ay talia laiki pruwan ba talia pri wansakan sa. Barayawan saura daukan pat kabasui tikansa. Clear pali. Gat latuan paliwan kaikan. Barawiras latuan wiral piawan kaikan. Latuan pali. Wiriyaman apiat latuan kaba tarawan kaikan. Bami ta. Ay lupia Jesus Christ talia bawal sigbi clean daukan. Jesus talia anira laywan, dusprih nira bisisaban, mintak minak silak saban, klaya mina langsar saban, lalra kaya klaun kamangkan mawan lupya ba, talabaman laywikan. Jesus Christ, yawan wan saur ka kulkras, pruan. God ba yawan wan saur ka kulkras, ay lupya blikan tas barabalan, ay talia uli kiralaykan, wan saur ka, pat ka basui tikan sa. Na Christian na niray sisa. Naiwa Christian na ilal kau kulpable ba ako ay winara sintir munsa. Kawit na iwina bara saura kira kumbako sintir munsa. Kung naturi kong maywes na yang ay saras, Bible kang baralaki kaiks. Efesios kapitulo 1 versikulo 7 ng malkisa. Iyawan wan saur ka kulkras. Wan saur ka wina at kiwan sakan. Iyawan Jesus Christ talyawal sigbi kinwan tau kan uplika bani ba God dukiasa. God dukia bani ba spirit uli kirabuhi silwan prakansa. Dawan dukia kaya. No tas ba dukia pia. Na brin ka na ni dukia pia kuna God dukia kaya. Jesus Christ ay talya huli kira. Dusprini pura ralaykan bawal. Jawan wan saur ka ba suhtikan sa. God ay latuan kalaka manis ba. Tan ka param wan marikan since laka bara diera tan ka kay ke laka sin wan ki bamita. Gat latuan ka tan ka ba uba tarasa bara yawan radiera manas paliwan kan ay tan ka na ni tan ka bria yayabak ko Jesus Christ medyo ka bak pirit huli kirawan kan gat tan ka bribia yawan Christian bani ba dawan tan ka bria yasa. Wan swal ki sabami ta God latuan wan kay kan mita, jera manis wan kan. Yang pastim dawan kakay rapi kapri tem, yang dawan tan kabriras kapri, naikraba bling baku kan. Sa kuna dawan tan kabriri, Jesus ra, kakay ra takri tem dawan tan kabriri, baranan ra dawan wal kau kakay ras na, yang God kibayaba painus na. Baranarawan semal isa dia ayam ni nani wan kaya pramas daukan bawan kan barawitin aibrin ka yuku kan ra basin wan mari kan bahasi ka witin Christ bag dia sutan ka al kaya luki kan ba dia nani yukuan ra bara kan ba anu plika Christ ra kasak lukan nani ba bahaduke yukuan nani dia bara kan ba dawan spirit ka huli kira bui clear wan sakan. Wan nakraba blain bako kan kuna Christ la balram time wan nakraba bukod bisa. Bara wan nakraba prakan bawina bukod bantain yawan diara kay kisa. Bara diara yukuan na ni bara dawan dukya heaven ra na ni bara kan ba yang insel heaven ra klawa 6 man ni brikan ba diara na ni wala na ni bara kan ba yang tain kabridas kapri. Dawan yang ra layton ba diara ni spiritual dukya yukuan na ni bara kan ba pilituli kira present ka na ni bara kan ba yang tain kabridas kapri. Jesus na kakaira takritem, Jesus huli kira babuwi, ay spirit kabaku, yang ra ay marikan, ay dukian na ni bara na ni ba, yang tan kabriri. Aw, yang sutan kabriras, sa kuna eben ra wabia time, yawan dawan tan kabrira, kuna nara, mientras iwi na tilra, dawan ba itan ka ni once malkan, Jesus Christ medyo kabaku. Dawan ba yawan ra swakiman wansakan, wiras, bara ba once malkas. Sa kuna dawan wan soki wan sakan clean wan sakan witinay laton kara yawan ra jam ni wan munan bara sins la kaun kan kasaklukan la kaun kan bara yawan sin dawan tan kabri pawaya laka wan kan Christ ay jam ni kabawal gadera daw kaya lukan balika diera bani ba piwa katsut pali snata alkan kabya
Bara ya ka paskan ka ais ka ba asla, tagbiya bara kreisli ka bahasut lal kabya, diara na ni katrika pura raba bara tasbara ba sutsin. Nanara, diara na ni tasbara eben raba, sutba dawan ba lalkasa. Painwals, Jesus Christ mina mununtara diara sutba wilki swin. Jesus Christ adar ka apu, diara kumisin ayauras. Bamna jawan Christ walasla takan ba mita gat mita kan piwa wina bak saki wan brin diara witin yaya ba wina wan dukia briaya bara nahasut nalika gad dia daw kay lukan bakat sika witin pain kay kiba baman daw kiba naradawan utin kan piwa wina Christ la aslawan prakan bara diara bak yawan ra jamni wan munan kan ba sudbawan kan kumi man wan kan wiras, Bible bilu sa dawan kan piyo na dia wan kaya, pramas munan kan ba, dia na ni ailal na naradawan ba, pinidukya baman sin wan keras. Dawan ba, winatara, wan watla, wan lupya, wan miya, dia na takwan kisa. Aw sam dawan, wan winatara, dia na wala wan keras. Sa kuna dawan spirit na dia na ailal wan kisa. Wan winatara ma parasin, dia na ailal wan kisa. Barad na dawan bara wan sman kisa utin kan piwa wina Jesus Christ ra wan praki diara yamni wan kay pramas wan munan kan ba dawan daukan sa utin baku daukan bamita yang nani pastaura Christ ra kat luki kainira diara brie lukri ba raya bangui kamna gat ay prana tara ba tawan mayunan kabya dukyara jawana ni Christian wan kay na bila kay kan kabasika Christ. Man dawan Jesus Christ, bridam sa kaka, man prumasin raya kama, man Jesus Christ, bridam sa kaka, dawan dukiya, sudba man dukiyam. Bamita yawan wan kay nara, dawan dira wan kay pramas wan munan ba, bribia. Wan kay nakadira kung bila kay ki plapi sa yawan, dukiya ba, briyaya, bahasika, dawan pramas wan munan, raya ban kaya kraun ka, wan kaya ebenra. Mo'y kilay kila ni tray ka kay kila balbet ng bamita, nina manataw prama, sa kunatamra plaps, dawan wal prawaya. Baraman na nisin diara kasak turka ba, walram, bara soki may sakan, laka, smalkan ka ba, bara Christ ra kasak lukram bara sin witin kara, asla may prakan bara silsin may mangkan, gadukya na ni kaya ba mata. Witin pramas, ay sin spirit ka uli kira ba mita. Nanara, anyo plika, dawan Jesus Christ, turka, dawan God bila baikras turka, walan bara dawan ra kasaklukan na niba, ay dukya saki brin, bara saki munib, ay spirit ka huli kira ni sil kum prakan, nanara wait na kum, bib kum o aras kum at kuya bara, ucin ay dewra ba saki, wait ni ka, klar ka ba wina saki, latara saki, ay bran ka praki, brise ay klar ka radin kuya, ucin self ay dukya kaya. Jawan pastem natas ba saur ka tilera iwikan, sa kunadawan gat, ay tur kabila ba ikra walan kasaklukan ba mita Jesus Christ ra, bamita likadawan ba kay na piwawina, Joel waw katerawan smal kisa, kapitulo 2, versikulo 28 ra, bahana ni kasakluki na ni bapura ra, ay spirit ka huli kira ba legbia, bara bahana ni sudba, dawan witness ka, ay sikabia. Narawan smal kisa, dawan spirit ka huli kira babuy, jawan rasilwan prakan sa, dawan dukya kaya pruma, raya kama manbaha piwawina, dawan dukya takram, raya kama aiskara. Man self dukya mapia, kuna manra spirituli kira buy, iwi sil may prakan sa. Naraman saura kum daw kay sipsma, kuna spirituli kira manra may prakan spirit ka uli kira sil kawa, manwina diwi takwaras. Bamita man saura daw kinaywa, ay walis matira, ay mau kitoks makaka, manupla tiuras man dawan dukyas ma, wilban ka man kli dawan ratawi balbara padin, makabi tamrawas. Spirit uli kira basika, God, ayupli ka na nila, diara, iyaya, promise, unan ba, tukin ka. Bara baha baku daw biya, God, ayupli ka na nila, pri, laka, iyaya, winba, kasak pali, ay magbiyabam na, kaysa, God, prana ba, mayo na ya. Nara yawan spirituli kira ba, apu sa kaka, yawan God dukia piasa. Bamita dawan Jesus Christ, Nicodemus, turi kumuin, man kliya isubik takras makaka, man eben ra dimma apia.
Spirituli kira ba si kagat, yawan radira, wan kaya winba, yawan rakarni ka wan ki elpuan munisa, badu kya ba bribia. Bamita, man swap ni takis mapiwara, may samnikras napakan kamwala, sa kuna spirituli kira, yawan wan lamara bal, jamni, wan munisa, dawan rakau kasaklubia, kakaira tagbia, nina blikbia, wicin dukya dagbia. Dawan bui ayuplika wan brin ba priwan sakan na niba, ay tani sa dawan nina ba, mayon haya. Dawan nina mayon ras makaka, mintambuki dawan rating kiwis, bar dawan nina ba mayons, wicin nina ba tara palikulkan sa heaven ra tasbara. Christian kumbasari man judi mo ay tanya piasa. Christian li kalilia. Lawan na kumayon ba ko, yang li kalilia. Christ soki ay sakan bamita. Christ soki may sakan sa kakamansari kaya piasma, man li kasari wina lilia ratauram. Mansari albaya piasma. Newa Christian ilbara sa sari mita pura luwan. Wicin ay maparabila kay kan kapo. Kuna lukibas, man Christ, ay sagat, spirituli kira, manra, iwi wartakan, manra balatki may sakan, gad dukyas makaka, man Jesus rakasak, lukram sakaka, man bagat lukpiasma, man badir Christ, at kimay sakan, an spirituli kira, manra silmay munon sa dawan, tukya kaya ban kayara. Man dawan tukya ban kayarasma. Nayo na piyaw ka man na kuna ban kayara, man Christian takram ba, yaw kayawan ba man Christian takras kuna, man Christian takram ba, raya ka mais kada, man ba dawan dukya kayawisi, Christian takram. Ban ka man Christian takisi, prus. Christian raya kiwe ba, dira painkira palisa. Dawan jam ni may monbia. So ki may saka nupli ka na ni, lalukra na ni Christian na ni namrawaram na ni baklita wibal, bara Christian lalukra na dawan ni na bliksma ba, dawan ra mayons, time pain ra, time saura ra, dawan ni na ba, mayonan kabya, tingki dawan gat, latonon kay kan badukera. An latonon kay ki badukera, an latonon kay ki kabya badukera sin. Kaysa, wan pura sunay dawan, tingki manas may wisna. Nabila huli kirawan smalkram, uplikang bani raya kariwi takasbya, aywat la daw kan kabya. Lupiam Jesus Christ bakat kiwan sakram. Para spirituli kira simbli kiram balan. Na iwawan tabay kelpon mo nisa. Mandukyam kaya. Tingki palidawan wan tabayks. Mandukyam daw kaya piwa banira. Jesus ninara. Amen.